नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज भिडियो रे आम जाना कि आपण निज कुंडली निजर इष्ट देवता केमिति बाछिबे। देखंतु आपणकर कुंडली रे प्रत्येक लोकंकर कुंडली स्ट्रक्चर किछि एई भली जेतेबेले आपण निजर जातक देखिबे सेतेबेले विभिन्न प्रकार स्टाइल रे से बनै थांती, किंतु मुख्यतः कांसेप्ट होछि एटा। जेतेबेले आपण ऑनलाइन सॉफ्टवेयर रे निजर डाटा पकेइबे, निजर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान आ जातक थवा नाटा ये चार्टा जिनस पकेइबे। जदि आप जानना तेज मुझे कही रखा चाहे ऑनलाइन ज्योतिष.com बोली गोटे वेबसाइट अच्छी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रे आप निजर कुंडली बाहर करें। सेतेबेले देखिए कि ग्रह भाव एंड स्ट्रेंथ कौन अच्छी प्लस प्लानेटरी पोजिशन रे कौन अच्छी सबुबले जितेबाला कुंडली निजर बनइबे मन रखिथे ये हूँ लग्न घर अर्थात प्रथम घर। लग्न घर को प्रथम घर कह जाए। लग्न अर्थात शरीर, आमर निजर शरीर हूँ यही घर। यही घर देखा आमर शरीर केमिति, आमर रूप केमिति, आमर रंग केमिति, आमर स्वभाव कौन, ये हूँ द्वितीय घर। एठू धन देखा जाए। कौन देखा जाए? धन, संपत्ति, धन संपत्ति। लग्न घर देखा जाए शरीर। तृतीय घर देखा जाए भाई भौणी, भाई भौणी। चतुर्थ घर देखा जाए परिवार। पंचम घर विद्या आउ संतान। षष्ठ रोग ऋण दुख। सप्तम विवाह आउ जीवन साथी। जीवन साथी रंग रूप कूल कौन हम, विवाह कौ दिगरे हम, सेटा यही घर डिसाइड करा जाए। अष्टम घर रहस्य। आम भीतर सिक्रेट केते अधिक अच्छी, आम केते निज भितर सिक्रेट को दबेक रखिपार, सेटा ये अष्टम घर देखा। आ गोटे कौन मृत्यु, अष्टम घर देखा। नवम भाग्य, पिता। आ गोटे एठी रही जो द्वितीय धन संपत्ति। एठू माता विषय रे भी किछि किछि इनफॉरमेशन मिले। यह है दशम। दशम अर्थात कर्म, रोजगार, मेहनत। दशम घर देखा। एकादश लाभ, प्राप्ति आउ विजय, जश। यही चारिटा जिनस एकादश घर देखा जाए, अर्थात 11तम घर देखा जाए। द्वादश घर खर्च, मोक्ष, मुक्ति। यही तक जिनिस द्वादश घर देखा जाए। आम जितेबाला कौन कुंडली रे कौन जातकर इष्ट देवता निर्णय करवा से केमिति करवा। तीनटा घर आप मन रखिए। लग्न घर, पंचम घर, नवम घर। देखिए एटी कौन राशि लेखा है। लग्न घरे कौ राशि लिखाई, पंचम घरे कौ राशि लिखाई, सप्तम घरे सॉरी दशम घरे सॉरी क्षमा करेंगे नवम घरे कौ राशि लिखाई। ये तीनटा घर राशि देखिए। ये तीनटा घरे कौ कौ ग्रह बसी सेटा को भी देखिए। जदि ग्रह बसी तेबे से ग्रह मित्र ग्रह ना शत्रु ग्रह, अर्थात धरिनिया जाऊ एटा कन्या कन्या लिखाई।
कन्या लग्न अर्थात कन्या राशि, एटा राशि अलग हो पारे, कन्या लग्न प्रथम घर रु कन्या लग्न विचार कराला। एठी धरी नियंतु मंगल बसी पइले, कन्या लग्न रे मंगल मारक, मंगल भूल बसिचंती एठी। धरी नियंतु एठी बुध बसी पइले, बुध स्वगृह रे बसी पइले अर्थात बुध एठी बलवान हो गले, किंतु मंगल एठी मारात्मक हो गले। धरी नियंतु एठी शुक्र बसी पइले, कन्या राशि शुक्रंकर मित्र राशि, बुध शुक्रंकर मित्रता बहुत घनिष्ठ, बुधंकर शनिंकर मित्रता बहुत घनिष्ठ, बुधंकर आउ स्वगृह, ये तीनटा जिनस देखिए। एठी जेकोसी राशि आपणकर लेखा ही थाई पारे, एठी जेकोसी ग्रह आपणकर बसी थाई परंती। कंडीशन गोटिए कि जो ग्रह बसिछंती जो राशि रे, से राशि रो अधिपति ग्रह आ बसिथबा ग्रह उनकर संपर्क केमिति, जदि संपर्क मित्रतापूर्ण होता है तेबे सेटा आपणक पइका फेवरेबल बाछिया पइका कि आंकर इष्ट देवता किए। जदि शत्रु ग्रह होता तेबे आपन गोटे कष्ट हम बाहर करिया पइका। धरी नियंतु आमे एठी जेकोसी लग्न आपणकर होइथाउ देखि नेबे को ग्रह एठी बसिछंती, एठी को ग्रह बसचंती आ एठी को ग्रह बसचंती। ए तीनटा को ग्रहक भितरे तीनटा को राशि मित्र ना शत्रु, जदि जेकोसी गोटे ग्रह मित्र हो गले तेबे सेठु आपण डिसाइड करदेबे यार इष्ट देवता किए। इष्ट देवता केमिति बाछंती, एठी बसिथिबा ग्रह रु बाछंती, एठी जो राशि लेखा है से राशि अधिपति ठारू बाछंती। उदाहरण स्वरूप कन्या लग्न, कन्या लग्नर अधिपति हेले बुध। धरी नियंतु बुध एठी पंचम घरे बसी पड़िछंती किंबा लग्न घरे बसी पड़िछंती किंबा नवम घरे बसी पड़िछंती। से भली क्षेत्र में आप आराम से कहीदे पारे कि लोकर इष्ट देवता हेले भगवान श्री गणेश, किंबा यार इष्ट देवी हेले माता महात्रिपुरा सुंदरी, किंबा यार इष्ट देवी हेले माँ सरस्वती। आराम से आप कहीदे पारे। किंतु जदि एठी बुध बसी नाहांती, मंगल बसी पड़छंती ताले शत्रुगृही हो गले। तापर एठी पंचम घर देखिए, पंचम घर को ग्रह बसिछंती सी मित्र कि ना नहीं। जदि मित्र नुहंती ताले याकू भी कैंसल, नवम को देखा जीवो। आ जदि एठी मित्र ग्रह बसिछंती ताले देखिबे को ग्रह एठी बसिछंती आ एठी कोन लेखा है। एटा जदि कन्या हला, कन्या तुला बिछा, एठी आसीबो मकर, मकर राशि अधिपति हेले शनि। देखा जीवो शनि कोठी बसचंती, शनि एठी 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 बसिछंती कि जदि एठी बसी नांती तेबे एठी बसिछंती कि जदि एठी बसी थेबे ताले 100% कन्फर्म कि लोक तंत्र विद्या साधना करिकरी से देवी की सिद्ध करि परिबो किंबा से देवता को सिद्ध करि परिबो। आ जदि शनि एठी एठी किंबा एठी बसिले तामाने जानिबे ए लोक शनिदेवंकर इष्ट देवता को भक्ति मार्ग रे किंबा जोग मार्ग रे किंबा ध्यान मार्ग रे साधना करिकरी सिद्धि लाभ करि परिबो। तंत्र तंत्र मार्ग रे साधना करिकरी कस्मिनी काले सिद्धि करि परिबोनी। कारण कौन? कारण पंचमाधिपति, लग्नाधिपति, नवमाधिपति भितरु जी हेले जणे अष्टम घरे बसिथवा दरकार। अष्टम घर होची तंत्र मंत्रर घर, रहस्यर घर, मृत्युर घर, अंधारर घर। आ गोटे सब कथा मन रखिथे, तंत्रर मार्ग होची बैकडोर। आम जो कहू बैकडोर कौन सी घर सी है तंत्र मार्ग। जेतेबेले सबु मार्ग फेल हो जाए सेतेबेले तंत्र मार्ग काम करे। कॉन्सेप्ट क्लियर? केमिति बाछिबे? जदि लग्न घरे जो ग्रह बसछंती से जदि लग्नाधिपतिर मित्र तेबे सेठु डिसाइड करा हबो।
କେଉଁ ରାଶି ଲେଖା ହେଇଛି ରାଶି କି ଦେଖିବେ ଏଠି କେଉଁ ରାଶି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି କେଉଁ ରାଶି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଏଠି କେଉଁ ରାଶି ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ତିନିଟାକ ରାଶି ମିଶେଇବେ ମିଶେଇଲା ପରେ ଏ ତିନିଟାକ ରାଶିର ଅଧିପତି ପରସ୍ପରର ଶତ୍ରୁ ନା ପରସ୍ପରର ମିତ୍ର ଏ ଦୁଇଟାକ ଅଧିପତିଙ୍କର ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଅଧିପତି ତିନିଟାକ ଅଧିପତିଙ୍କ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଅଧିପତିଙ୍କର ଯଦି ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଜଣେ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେଇ ଜଣକ ହେଉଛି ଏ ଲୋକର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି କାହାର କୁଣ୍ଡଳୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏ ତିନିଟାକ ଭିତରେ ମନେକର ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତିନିଟାକ ଘର ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ଯେତକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହେବେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏଠି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ନୁହନ୍ତି, ଏଠି ହେଉଛନ୍ତି ନୃସିଂହ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା। କାହିଁକି? ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ହେଲେ ଉଗ୍ରତମ ସ୍ୱଭାବ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୂଜା କରାଯାଏ ତାଙ୍କର। ବୈଦିକ ପୂଜା ନୃସିଂହ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଛି ସତ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍। ହେଲେ ଯଦି ସେ ଲୋକର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଲଗ୍ନାଧିପତି ପଞ୍ଚମାଧିପତି କିମ୍ବା ନବମାଧିପତି ବସି ନାହାନ୍ତି ତେବେ ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଲୋକର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହେବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ସେ ତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଜନ୍ମ ହେଇନି। ନେକ୍ସଟ, ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର କାହାର ଏ ତିନିଟାକ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହ ତେବେ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହେଲେ ଭଗବାନ ଶିବ। ଚନ୍ଦ୍ର ପରେ ମଙ୍ଗଳ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ତାପରେ ବୁଧ, ବୁଧଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, ଗୁରୁଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ଶୁକ୍ର, ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହେଲେ ଭଗବାନ ଶିବ। ନେକ୍ସଟ, ଶନି, ଶନିଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହେଲେ ଭଗବାନ ଶିବ। ନେକ୍ସଟ, ରାହୁ ଆଉ କେତୁ, ଏ ଉଭୟଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ନେକ୍ସଟ, ଦେବୀଙ୍କ ଆଡ଼ିକି ଆସିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ହେଲେ ମାତଙ୍ଗୀ ଆଉ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ହେଲେ ଷୋଡ଼ଶୀ ଆଉ ଗନ୍ଧର୍ବ। ଏ କଥାଟାକୁ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ମୋର ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ହେଲେ ଷୋଡ଼ଶୀ ଆଉ ଗନ୍ଧର୍ବ, ଇଏ ଉଭୟ। କାହିଁକି ଏ କଥାଟା ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାଣିପାରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଜିର ଏ ଟପିକରେ କହୁନି, ସେ କଥା ଉଠାଉନି। ନେକ୍ସଟ, ମଙ୍ଗଳ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା ଆଉ ବଗଳାମୁଖୀ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ବୁଧ, ବୁଧଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ହେଲେ ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ଆଉ ମହାତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ। ବୁଧଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ବୃହସ୍ପତି, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ହେଲେ ତାରା। ଆଉ ଜଣେ ବି ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନବଦୁର୍ଗା। ଆଉ କିଛି କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାଳାଗ୍ନି ରୁଦ୍ର ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଆଉ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁଦ୍ରାଣୀ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଗୁରୁଙ୍କ ପରେ ଆସନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଶୁକ୍ରଙ୍କର କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ କମଳା। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ଶନି, ଶନିଙ୍କର ବି କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ହେଲେ ମହାକାଳୀ। ତାପରେ ରାହୁ, ରାହୁଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଧୂମାବତୀ। କେତୁଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ହେଲେ ଛିନ୍ନମସ୍ତା। କ୍ଲିୟର? ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଆଉ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଲଗା ଆଉ ରାହୁ କେତୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଲଗା। କାହିଁକି? ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଯେକୌଣସି ଘରର ସ୍ୱାମୀ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଘରେ ବସିଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ
ରାହୁ ଆଉ କେତୁ ଏ ଉଭୟଙ୍କର କୌଣସି ନିଜସ୍ୱ ଘର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଘରେ ବସିବେ ସେଇ ଘର ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେବେ। ଯଦି ରାହୁ କିମ୍ବା କେତୁ ଲଗ୍ନ ପଞ୍ଚମ ନବମରେ ବସିଲେ ତେବେ ରାହୁ କିମ୍ବା କେତୁଙ୍କର ମହାଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର୍ଦଶା ଯେବେ ଚାଲିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ୟାଙ୍କର ରିଲେଟେଡ଼ ସାଧନା କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମହାଦଶା କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିବ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ପଞ୍ଚମାଧିପତି କିମ୍ବା ନବମାଧିପତି ହେଇଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ରାଜସିକ ସାଧନା ଅଛି ତାକୁ କରିବେ, ଫଳିତ ହେବ। ମଙ୍ଗଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏ ଉଭୟ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜସିକ ଗ୍ରହ, ତେଣୁ ୟାଙ୍କର ସାଧନା ଗୁଡ଼ାକ ବି ସବୁ ରାଜସିକ ସାଧନା। ଯେତେବେଳେ କାହାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳ ବଳବାନ ଥିବେ ଆଉ ଏ ତିନିଟା ଘରର ମାଲିକ ହେଇଥିବେ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଘରର ହଉ ମାଲିକ ହେଇଥିବେ, ବଳବାନ ଥିବେ, ସେଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସାଧନା କରିବେ, ଫଳିତ ହେବ। ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କର ସାଧନା କରିବେ, ଫଳିତ ହେବ। ହରିଦ୍ରା ଗଣପତିଙ୍କର ସାଧନା କରିବେ, ଫଳିତ ହେବ। ପୁଷ୍ପଦେହା ଅପ୍ସରାଙ୍କର ସାଧନା ସୁର ସୁନ୍ଦରୀ ଯକ୍ଷିଣୀଙ୍କର ସାଧନା କରିବେ, ଫଳିତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମା କାହାର କୁଣ୍ଡଳୀର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଇଥିବେ ତିନିଟାକ ଭିତରେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସାଧନା ଫଳିତ ହେବ, ଷୋଡ଼ଶୀଙ୍କର ସାଧନା ଫଳିତ ହେବ, ଗୌରୀଙ୍କର ସାଧନା ଫଳିତ ହେବ, ହରଗୌରୀ ସାଧନା ଫଳିତ ହେବ, ହରିହର ସାଧନା ଫଳିତ ହେବ, ପୁଷ୍ପଦେହା ଅପ୍ସରା ସାଧନା ଫଳିତ ହେବ, ନାଭିଦର୍ଶନ ଅପ୍ସରା ସାଧନା ଫଳିତ ହେବ। ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଅପ୍ସରା ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଅପ୍ସରା ସାଧନା ଫଳିତ ହେବ। ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଅପ୍ସରା ଗନ୍ଧର୍ବ କନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସାଧନା ୟାକୁ ଫଳିତ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖାସ୍ କଥା, ନାଗକନ୍ୟାଙ୍କର ସାଧନା ବି ୟାଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳିତ ହୁଏ। କାହିଁକି? ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ କଇଁ ଏ ଉଭୟଙ୍କର ଭଲ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ନିବିଡ଼, ବହୁତ ଗଭୀର। ସେଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟାଙ୍କର ସାଧନାଟା ଫଳିତ ହୁଏ।